5 o'clock gun start. Diba? Dapat natutulog lang ako. Pero nandito ako sa bundok, tumatakbo. Sama. 5 a.m. Umaambon. Ayan. MG. One km. Oh, shoot ba? 1 kilometer. Sige. Two kilometers. Ganda ate, oh. Enjoy lang. Okay, tuloy ulit. Grabe to. Oh. Parang magti-trail na lang ako. Ang beauty queen ng Ilagan. Hi mga madam. Dito rin ate. Hello ma. Hello po. Let's go. Okay. Ju. Worth it. Naman yung Batangas. Di ako yung iiwan sa downhill. Ala siya, ang ganda. Ang taas. Manila, Oh, be. Gobi. Wala, hindi ako makabidyo pag... Sige ma'am, ikaw na yung video. Ay, mataas ma'am. OMG. Ako pala ang madudulas dito. Oh. Oh my gosh. Oh my gosh. Mali. Mali ang desisyon natin sa buhay. Buti na lang makapit yung sapatos na gamit ko. Okay, mga desisyon namin sa buhay. Hi ma'am. Ano pangalan mo ma'am? Po? Anong pangalan mo? Heart po. Ay, Heart. Oh, si Miss Heart. Heart Evangelista Church. Oh my gosh. Oh. Ay, thank you, Lord. Oh my gosh. That's why I love Kalinga. Yes! It's raining, guys. It's raining. You see that? You see that?
Wait lang, di pa tapos dyan. 0.5 to. Dyan ka lang, te. Okay. Dito ka, te. Ay, wala nang daanan dito. And dun pala sa baba. Wrong sense and wrong sense. Baba. Here pala. Dito! Gosh. Literal na bundok. Oh my gosh. Grabe. Ah, U-turn. Ganda. U-turn. Nice. Ay, ang ganda si Joy. Nagpintas. Diyan kaya nga si Joy. Sige. Silip sa patin. Okay na yan. Ganda. Mag-video na lang for the video. Pababa. Ay, U-turn ba? U-turn? Ah, wow, first to arrive. First to arrive. Malabo po. First to arrive. Ay, babalik. OMG. Oh my gosh. Magdala po kayo. Oh. Oh my gosh. Ay. Balik na. Ah, U-turn. OMG. Second. Second to arrive? Second. Kayo na. Hindi pa tayo ng lahat. 4 na, ma'am. Ha? 4. Wala pa. Wala pa. Yan, dyan na lang natin ang view. Ang dami pa. Seven. 7? Pagkakam. Oh my gosh. Saan ka dadaan, Jorn? Oh. Di ba? Oh. May amang pagnoon. My gosh. Oh. Ay, shit! Top 9. Good morning, Lagyo. Good morning. Top 9. Shit.
Where's the way? Where's the way? Yo! Oh my gosh. Oh my gosh. Taas! Paano na kayo pabalik nito? Oh my gosh. Kaya? Ha? Oh my God. Pang 10 ka din. Ay, kuya. Ala na nga to. Ito rin ang babalikan natin. Oo nga. Oh my God. Pero malayo pa. Ah! Malayo. Oh my gosh. Lang nagnat. Ang taas, guys. Oh my gosh. Oh shit. Ay! Diyos ko, paano na yung pabalik? Oh my gosh. Pababa na to. Babalik pa kami mamaya. Oh, ang taas naman neto, be. Uy, 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 uy. Ay, I-advance po. Sige po. Sana all malakas sa baba. Ay, dapat ganun pala. Dapat ganun. Ganun pala. Ay, parang hindi ko kaya. Oh my gosh, andun na sila. Shit. Ay, shit! Ay, shit. Oh my gosh. Mataas. Parang hindi kaya. Paside daw. Naligos pa dyan sa kakakon. Upside side. Oh my gosh. Kaya nga. Andun na siya agad. Idol. Taas. Oh my gosh, ang taas. Putik. Pagod. Napakalakas First, ay, first female po. thank you. From Lagawe. Ifugao. Ifugao. First female category. Oh my gosh. Samantalang sak na banbanog ako. Oh my gosh. Ay, shit. Guys, umuulan na. It's already 6:04. Oh my gosh. 6:04. Yan, umuulan na. Umuulan na, guys. Grabe kilometers. Umulan na, umulan na. My gosh. Ang hirap. Push-up down. Oh my gosh, where? Oh my gosh. Aray ko. Ano ma'am? Ouch! Okay ka Ang- umuulan na. Taga saan kayo, sir? Taga Bicol ma'am. Bicol. From Bicol to Kalinga. Oh. Layo ba? Doon ma'am. Masbate. Ah, Masbate. Totoo ba? Wala kang yaka. Masbate nga po kayo. Oh! Oh, may kasabay ako. Shout out from Masbate. Masbate daw. From Ikaw Masbate Island, to... Masbate. Vlogger ka ma'am, vlogger ka? Hindi. Vlogger-vloggeran. Walang hiya kayo. Okay, sa
Naalala ko ma'am, yung ano, Sponge ba? Sunstar. Yan ang maganda. Maraming kasama, hindi mapapagod yan. Sana. Pa-shutdown! Oh. Sana. Dito? Paano yan? Una na kami ma'am. Sige po. Una ka dun. Tapusin mo na, sir. Sir, mali yung daan mo. Charis. Mali yung daan mo. Joke lang. Oh, umulan na, guys. Tudon. Jum. Tigsa tudo. Oh my gosh. A real trail. Tudo. Okay. Ano tayo? Dito stays. Good morning po. Yung sarding ko. Good morning po. Okay na. Pagod. U-turn. 12:0:30. Kumain sir. Check pa lang dito. 12:0:32. Half. Okay, U-turn. 6 kilometers. Ayaw mo. Okay, go. For the go. Kung kanina puro pa baba. Ngayon naman, mas mahirap yung pabalik. Kasi parang, bakit? Okay na. Shit! Putikan, akyatan, my gosh. Ay. Bukit na anak di. Nabandog ako na. Okay na. Ay, shit. Puro pa nga to yards. Ay ko. Tangina. Tignan nyo guys. Sobrang taas nito. Wow, vlogger agad. Kita nyo magkakinat nga to no. Oh, ni naggato ni. Akyatin pa namin yan.
Kita niyo yan. Akyatin pa namin yan. Pabalik sa finish line. Shoot to urge. Ay. Sorry. Ayoko na. Yan, ganyan kataas. Wala sa baba. My goodness. Shit, nagkato. Anli ahoy nan. Ang dami pa. Yun. Mula doon. Pabalik doon. Tapos sa kabilang bundok pa. Go, ma'am. Okay na, ma'am. Siyempre, first trail ito. Kailangan natin mag-lipstick sa lapit na tayo sa finish line. Lipstick. Retouch. $10 kilometers. 2 kilometers more. 11 kilometers. Muulan na. Swimming. It's raining. Man. Hallelujah. 11 kilometers. Lapit na. Konti na lang. OMG. Natapos ko ang 12 kilometers trail run. Congrats, ma'am! Nice one po. Ulit dun sa machine. Okay na? Okay na, ma'am? Ma'am, okay na? Ma'am, okay na lang. Oh my gosh. Okay na po, ma'am. Nice one, nice one. Perfect,